Tentunya ini adalah cerminan dari akhlak yang baik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ketika beliau bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah." Haji yang mabrur tidaklah ada balasan melainkan surga. Para sahabat yang mendengar sabda beliau bingung karena mereka tidak paham apa itu haji mabrur. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Apa itu haji mabrur wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan jamaah sekalian, apa itu haji mabrur? Apa itu haji mabrur? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dari Rasulullah untuk kita. Al-hajjul mabrur, kata Rasulullah, it'amut ta'am walinul kalam. Memberikan makanan kepada orang, bukan hanya orang yang membutuhkan, tapi orang yang tidak membutuhkan. Ketika kita memberi makan kepada mereka, itu sudah termasuk it'amut ta'am. Lalu yang kedua, walinul kalam, lembut ucapan, baik tutur katanya. Dan di dalam riwayat lain ditambahkan wa ifsya'us salam, menebar salam, memberikan keselamatan, rasa aman, tenang, tentram kepada saudara kita yang seiman, bahkan yang tidak seiman. Itulah esensi dari haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid As-Salamiyah Al-Mukarram Al-Ustaz Asbullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Silmi Aziz LCMA Al-Mukarram Al-Ustaz Asmat, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rangkaian nikmatnya, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita untuk dapat berkumpul di halaman Masjid As-Salamiyah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga segala rangkaian ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang fardu, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan penerimaan hewan kurban Masjid As-Salamiyah. Alhamdulillah, untuk penerimaan hewan kurban sapi untuk kolektif, alhamdulillah untuk Masjid As-Salamiyah sudah menerima 3 ekor sapi. Adapun untuk hewan kurban kambing, alhamdulillah sudah menerima 15 ekor kambing. Untuk itu, atas nama pengurus Masjid As-Salamiyah mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang masih percaya untuk dapat berkurban di Masjid As-Salamiyah. Kiranya bagi yang telah berkurban di tahun ini, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kita yang mungkin sudah berniat di tahun ini namun belum bisa untuk berkurban, kiranya Allah senantiasa memurahkan rezeki kita, sehatkan badan kita. Apabila kita mendapatkan umur yang panjang di tahun depan, mudah-mudahan kita bisa dapat berkurban. Selanjutnya kami sampaikan untuk penyembelihan hewan kurban kita laksanakan setelah pada sholat Idul Adha. Selanjutnya kami mengingatkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini sebagaimana biasa. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Yang pertama yaitu membaca takbir 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua 5 kali takbir. Di antara takbir, tengah-tengah takbir kita baca tasbih. Adapun untuk yang bertugas pada pagi hari ini untuk
Imam dan Khotib kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Silmi Haji LCMA. Adapun untuk Bilal Al-Mukarram Ustaz Asmat dan muadzin Saudara Aswin dan Asep. Baiklah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kiranya di hari yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezeki kita, mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan untuk keluarga kita, semoga Allah senantiasa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita, menantu kita dijadikan anak-anak yang soleh wa sholihat. Dan kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap dengan keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, kiranya Allah senantiasa selamatkan, kuatkan dalam beribadah. Wabil khusus guru kita bersama istrinya Al-Mukarram Al-Ustaz Badrul Zaman SAI yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, kiranya pulang dalam keadaan selamat dan tentunya mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang mulia ini kita doakan kepada orang-orang tua kita, sanak famili kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah senantiasa mendapatkan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang yang telah berjasa atas keberadaan Assalamiyah. Untuk pembacaan suratul Fatihah kami mohonkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Silmi Aziz. Al-Fatihah al-Hadiyah ma'alim sholihah al-barakah wasi'ah salamun kurasa'an al-babul ta'alim Allahumma salli muradan wa sunniyatana iti hawalina wa kulina wa maqasidna wa kulina Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sama-sama kita ikuti sholat Idul Adha berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله.
الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله Sufakum, luruskan dan rapatkan barisannya. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. آمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم جمعنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا بنور الإيمان في دين الإسلام وسلم أجسادنا بالعافية والسلامة والصحة والبركة. سلمنا يا الله بالخير، سلمنا يا الله بالخير، سلمنا يا الله بالخير. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عليك على دين الإسلام. اللهم طول أعمالنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar min baghil baghin. Allahu Akbar min istikbaril mustakbirin. Allahu Akbar min al-khutatil kaidah lidinillah wal ibadihil mu'minin. Subhanallah al-malikid dayyan, subhanallah al-hannan al-mannan, subhanallah al-musabbah lahu fi kulli makan. Subhanallah la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
salatan yasfu biha qalbi wa yutibu biha wasli wa yadumu biha unsi wa ashhadu biha jamal rabbi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu maulana al-'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Ilahi Rabbi, yang mana masih memberikan kita nikmatnya yang melimpah dari nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bermunajat, memohon kepada Allah di pagi hari ini demi melaksanakan salah satu perintahnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya hingga hari kiamat kelak. Dan kita memohon, berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan, dapat duduk bersanding bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya yang ditafsirkan oleh Sidna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Taat yang sebenarnya adalah engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan durhaka. Engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lupa. Dan engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ingkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nawadir karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, beliau menceritakan tentang sebuah kisah seseorang alim ulama yang terkenal zuhud dan wara. Abdullah bin Mubarak namanya. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mubarak berazam untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Segala perbekalan, keperluan beliau siapkan. Dari pakaian, makanan, minuman, uang, hingga kendaraan beliau siapkan. Ketika semua sudah siap, berangkatlah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Di tengah perjalanan, sesampainya beliau di kota Kufah, beliau melihat ada seorang ibu dengan anak-anaknya sedang duduk di pinggir jalan. Mereka sedang memakan sesuatu. Dan ketika dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ternyata mereka sedang memakan bangkai binatang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik.
melihat mereka memakan bangkai binatang, sontak Sayyidina Abdullah bin Mubarak menegur mereka, "Wahai ibu, sungguh Allah mengharamkan kita untuk memakan bangkai binatang. Jangan kalian makan." Tapi sang ibu tetap tidak menghiraukan. Mereka tetap memakan bangkai binatang tersebut. Berkali-kali Sayyidina Abdullah bin Mubarak menegur mereka, tapi juga mereka tidak menghiraukan teguran tersebut. Hingga akhirnya ketika sang ibu dan anak-anaknya merasa cukup, sang ibu berkata kepada beliau, "Wahai Syekh, sungguh kami memakan bangkai binatang bukan karena kami mau, tapi keadaan yang memaksa kami. Sudah 3 hari lebih kami menahan lapar, kami kelaparan. Kami tidak punya sesuatu apapun untuk kami makan. Hanya ada bangkai binatang." Mendengar hal demikian, Sayyidina Abdullah bin Mubarak menangis. Beliau tidak tega melihat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menderita dengan sedemikian rupa. Tanpa berpikir panjang jamaah sekalian, beliau sedekahkan semua perbekalan yang beliau bawa untuk pergi ke tanah suci. Bahkan sampai kendaraannya, unta yang dia taiki, beliau berikan kepada sang ibu. Tinggallah Sayyidina Abdullah bin Mubarak di kota Kufah tanpa perbekalan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Lama beliau menetap di kota Kufah, hingga akhirnya musim haji berlalu. Beliau pun gagal untuk melaksanakan haji pada tahun itu. Ketika beliau sudah siap untuk kembali ke kampung halamannya, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul di depan rumahnya. Heran beliau melihatnya, malu beliau dibuatnya. Sampai beliau mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul di depan rumahnya, beliau berkata, "Wahai para bapak, ibu, buat apa kalian menyambutku dengan semeriah ini? Sungguh aku tidak melaksanakan haji. Sungguh aku tidak menunaikan ibadah haji." Kawannya yang pergi haji tapi pulang lebih dahulu dari beliau berkata lain, "Wahai Syekh, kenapa engkau berkata seperti itu? Sungguh kami bertemu denganmu, engkau sempat membawakan bekal untuk kami, engkau yang menghidangkan kami makanan, engkau yang menuangkan kami minuman." Sayyidina Abdullah bin Mubarak bingung. Akhirnya beliau masuk ke dalam rumah pada malam hari. Ketika beliau tidur, beliau mendengar ada suara yang menyeru di dalam kepalanya, "Hai Abdullah, wahai Abdullah bin Mubarak, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima sedekah yang kau berikan kepada sang ibu, kepada fakir miskin yang ada di kota Kufah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menyerupai sosokmu, menggantikanmu melaksanakan ibadah haji." Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Haji merupakan satu bentuk ibadah. Sedekah juga merupakan satu bentuk ibadah. Dua-duanya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Mubarak mendahulukan sedekah daripada haji, bukan maksud beliau untuk menurunkan nilai ibadah haji dari sedekah, tapi beliau ingin mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Beliau ingin mengatasi permasalahan yang mendesak, yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Inilah yang beliau lakukan sesuai dengan kaedah yang dibuat, yang dirumuskan oleh para ulama usul fiqh, yang mana tertulis kaedah ini di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, karangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-khairul muta'addi afdal minal khairil qasir. Amal saleh yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama, lebih baik daripada amal saleh yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri.
Kaidah ini jamaah sekalian tidak berbicara tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kaidah ini berbicara tentang mana yang baik dan mana yang lebih baik. Inilah yang dikenal di dalam khazanah keilmuan Islam, khazanah keilmuan Islam dengan istilah fiqhul aulawi atau fikih prioritas. Mendahulukan mana yang lebih penting di antara segala macam hal penting lainnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika harta yang kita miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka jangan sampai kita memaksakan diri. Dan jika ada di antara kita yang sudah pernah pergi haji, maka coba lihat saudara kita, tetangga kita, sahabat kita di kanan dan kiri. Adakah di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami? Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yaitu mendahulukan mana yang penting di antara segala perkara yang penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, ketika kita melihat Sayyidina Abdullah bin Mubarak menyedekahkan, memberikan seluruh harta perbekalannya kepada sang ibu yang fakir miskin di kota Kufah, dalam hal ini beliau telah melakukan kebaikan, telah melakukan kebajikan, yang diistilahkan di dalam Islam dengan kata al-birru. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan al-birra, kebajikan, kebaikan, sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Bukan hanya sekedar harta, tapi harta yang kalian cintai. Maka al-birru jamaah sekalian, itu berasal dari kata barra yabirru yang berarti perbuatan baik atau kebaikan. Tentunya ini adalah cerminan dari akhlak yang baik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ketika beliau bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah." Haji yang mabrur tidaklah ada balasan melainkan surga. Para sahabat yang mendengar sabda beliau bingung karena mereka tidak paham apa itu haji mabrur. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Apa itu haji mabrur wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan jamaah sekalian, apa itu haji mabrur? Apa itu haji mabrur? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dari Rasulullah untuk kita. Al-hajjul mabrur, kata Rasulullah, it'amut ta'am walinul kalam. Memberikan makanan kepada orang, bukan hanya orang yang membutuhkan, tapi orang yang tidak membutuhkan. Ketika kita memberi makan kepada mereka, itu sudah termasuk it'amut ta'am. Lalu yang kedua, walinul kalam. Lembut ucapan, baik tutur katanya. Dan di dalam riwayat lain ditambahkan wa ifsya'us salam, menebar salam, memberikan keselamatan, rasa aman, tenang, tentram kepada saudara kita yang seiman, bahkan yang tidak seiman. Itulah esensi dari haji yang mabrur. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak heran jika Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang telah melakukan kebajikan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi, sehingga beliau mendapatkan esensi dari haji yang mabrur. Dan tentunya jamaah sekalian, kita bisa untuk meraih esensi dari haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan
Semoga kisah yang diceritakan dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran membawa kita untuk meraih kemuliaan sebagaimana yang Sidna Abdullah bin Mubarak dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha anhu wa zajar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bad'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين خصوصا إلى إخواننا في فلسطين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. هدانا الله وإياكم أجمعين. هنيئا لكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhir diri malam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah
ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدئ لله بسم الله العلية مستمرا فيض البركات على ما ناله وأمناه. وثني بحمد موارده السائغة الهنية ممتديا من شكر الجميل مطاياه. وصلي وسلم على النور الموصول بالتقدم والأولية المنتقل بالغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه. ويستمح الله تعالى رضوانا يخص العبرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه. ويستهديه هداية لسلوك سبل الرابحة الجلية وحفظا من الغاية بخلاف الخطأ وخطاه صلى الله عليه. وينشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية لازما من النسب الشريف لا تحل المسامع بحلاه صلى الله عليه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الشريف بعافية شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ومن الإصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو عبد مناف واسمه المغيرة الذي أتى من الارتقاء والعليان ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهما إمام ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن الندر كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من عاد البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن ندار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظم الصرائد وبنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل عليه السلام نسبته ومعتمد علقت كواكبه الذرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى عطر اللهم قبره الشريف بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمده صلى الله عليه وسلم الشهر على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سبيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما
النسائي والرجال عنه الصلاة صلى الله عليه. اللهم هو ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا
أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كنا حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم اجعل على محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه والقرابه رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي عنه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك عنك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تنظر إلى بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك دنية من نوازله ورحمة من مواهب فضلك الأزلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسل المهم يا أهل القبور أهل حاضر جميعا ثم إلى روي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روي من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسوي له بين يديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار اللهم اجعله عتقا لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن ربنا برحمتك يا واسع رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه